Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Kali ini kita akan mengambil gambar pesawat AT802F. Okey, pesawat ni adalah pesawat yang air tractor. Kita boleh gunakan dia untuk tabur baja dan padam kebakaran. Dan mission kita ialah mengambil gambar AT802F ni dengan gunung Brion. Okay. And bonus condition is while scooping water, press Z to scoop water. I'm not sure how to scoop water with this aircraft. Okay, let's fly. Okay, and ini dia pesawat dia berwarna kuning. Okay, kita boleh scoop water sebab dia boleh land di atas air. Right. Oh, Mount Brion. Okay, kita akan terbang sebelah dia. Ini dia. Okay. Alright, objective complete. While scooping water, okay, continue flying. Shift V. Okay, ini gambaran di dalam keadaan di dalam kokpit pesawat. Okay, kita akan scoop air. Reduce power. Flaps 10, 11, 24, 30.